नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु आपण मानकर प्रिय चेतन भाई मोर चैनल नाम ओडिशा लोकल नाटक आपण माने विपुल संख्यार सब्सक्राइबर्स कमेंट माध्यम जनइबे कौन चलवा माने तो भूल थाए यात्रा करिबारे केबे भूल थाए कि ठीक थाए आपण माने कमेंट माध्यम जनइबे आशा करछि जगन्नाथ कृपारू आपण माने भले थिबे आपण दयारू आपणकर स्नेह आशीर्वाद स्नेहरू आमे भी भले अछु। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे भव भव तुमे भव। आज आम गहन आम जाऊँ भुवनेश्वर यात्रा अभिमुखे भुवनेश्वर रसुलगढ़ यात्रा आमर हम तो आम आसी पहुँची गलाणु ओभरब्रिज पाखापाखि हो गलाणु तो यात्राटी हम लंकापोड़ी आम गहन आज अच्छा जे कि जलु भाई आमर शिव भूमिकार अभिनय कर तंडर आस कि शुणा जलु भाई किसी कहतु। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुमे भवतुमे भवतुमे। मोर प्रिय दर्शक बंधु अगणित दर्शक मानक मोर कोटि कोटि नमस्कार। मु तुमर सान भाई पड़ी एवं स्नेहर भाई पड़ी मु सदाबले तुमको बहुत भल पाई आसी अच्छी आ मते भी आपण मैंने बहुत भल पाँच मुझा भी जानूँ चैनल माध्यम जे कि चेतन भाई को चैनल ओडिशा लोकल नाटक एवं ओडिशा लोकल नाटक चैनल रे आपण सबकिछि आमर देखिपे मु किसी बेसी कहवाक चाहूनी कारण छोटिया कलाकारटे मुई माँ मंगला माँ विंझेश्वरी राम नाट्यकर पुरी ब्रह्मगिरी साणीकेर छोट कलाकारटे आमर 15 दिन हेले प्रोग्राम चलिले एथपाई बहुत पिला खुशी अच्छा आमर चेतन भाई खुशी अच्छा नीला भाई शोती बहुत बाधा भी जे कि हनुमान रोल कर भी बहुत भाव चिंतवे मुझर सान भाई एवं एवं आसी आमर भुवनेश्वर रसुलगढ़ छकरे प्रोग्राम हम आज हम से लंकापोड़ी जे कि आमको से दर्शक मैंने बहुत अनुरोध कर बहीटी करने से भी आम बहुत खुशी अच्छू आमर यही चैनल माध्यम आमर सबू वीडियो आप देखिपारे आमर एवं नुआ बहीटी एंट्री कर जे कि सीता आउ राम कली आमर यही 16 तारिख में आमर निज गाँव माँ मंगला पाखे अनुष्ठित हम यही आरंभ आपड़ यही चैनल माध्यम आप देखिपारे कारण ये बहीटी बहुत सुंदर भाव कराई लंकापोड़ी बही भली यही बही को आमर गुरु निजे जे कि लक्ष्मण कांडी आमर गाँव गुरु आमको बहुत भल पाइबा देइछन्ती आमको यही किपरि ओडिशा रे किपरि नाम करिवो सेतपई भी बहुत भल पाइबा देइछन्ती आशीर्वाद आमको देइछन्ती चेतन भाई जे कि आमर बड़ भाई सदा सर्वदा से मते सान भाई भली मते भल पाती कारण सदा बेले शिखाती मते यही कथा कले तुमको सबू दर्शक मैंने बहुत भल पाइबे मोर सदा बेले पदचरण में सदा मुंडिया मारिकी स्टेज को चढ़े कारण मु शिव भूमिका करे से मर्यादा पुरुष रामचंद्र भूमिका करती आज कहूँ चाहूँगी आमर ये जो नुआ बही एंट्री हम जे कि सहस्रा रावण बध नुआ बही ओडिशा रे खेलबू आम जे कि दर्शक मानू सदा बेले आम नुआ नुआ बही देवु जे कि आमको बहुत खुशी हे दर्शक मैंने बहुत उत्कंठित अच्छा जे कि आमर नुआ चाहूँगी आपण मैंने आम ठारू किसी नुआ चाहूँगी आम जानीपु कमेंट मध्यम तेणु आमको से भल पाइबा देइथारु आम सदा नुआ नुआ बही आप नहीं आसबू तेणु आ बेसी किसी कहवाक चाहूनी 16 तारिख में आम नुआ बही प्ले करूँ एति कही मोर रखुअछि। जय जगन्नाथ आपण मानक सदा सर्वदा से प्रभु जगन्नाथ कोटि मोड़न मणि सदा बेले घंट गोड़े रखु माँ मंगलमयी मंगला माँ सदा बेले घंट गोड़े रखु एति कही मोर वक्तव्य शेष करुच्ची। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आम गहन भी अच्छा आमर जे कि भाइराल जाम्बीपुर भूमिका अभिनय करुँच जोगी भाई आउ आसतु से जोगी भाई किसी शुणा आम जाऊँ भुवनेश्वर अभिमुखे यात्रा करने मुखर आस कि शुणा जोगी भाई आसतु किसी कहतु। नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु यात्रा मंगला माँ विंझेश्वरी रामनाट्य संसद साहाणीगरा मु आज्ञा मंत्री रोल कर जाम्बो रोल कर बहुत अन्य रोल कर प्राय खाली सीताटा छाड़देले आ सब टिके करदेवी
ଆମର ଯାତ୍ରା ଗାଁରେ ହବାରେ ଅଛି 16 ତାରିଖରେ ଆଜ୍ଞା। ବହିଟା ହେଉଛି ସହସା ରାବଣ ବଧ ରାମ ସୀତା କଳି। 16 ତାରିଖରେ ପ୍ଲେ ହେବ ଆମର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ। ସମସ୍ତେ ଆସି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାଲ ନାଟକରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଲାଇଭ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ବି ଆସିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ବି ଅଛି, ଚେୟାର ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ମା ବିଞ୍ଜେଶ୍ୱରୀ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଭୂମିକାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ପଦି ସାର୍, ଯିଏକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମାଷ୍ଟର, ରିଧିମ୍ ମାଷ୍ଟରରେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଳାକାରରେ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପଦି ସାର୍ଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କିଛି ପଦେ ଶୁଣିବା। ପଦି ସାର୍ ପଦେ କୁହନ୍ତୁ। ପଦି ସାର୍ ଆମର ମିଲୁ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାଲ ନାଟକ ଚ୍ୟାନେଲ, ଚିତ୍ତନ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ରାମ ସୀତା କଳି ନୂଆ ନୂଆ ନାଟକ। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ, ଆଉ ବହୁତ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପଦି ସାର୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଗହଣରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଭାଇରାଲ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ କ'ଣ ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ରସୁଲଗଡ଼ ଠାରେ। ଆଜି ସୁକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା। ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆମେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଗତି କରୁଛୁ। ଆଜି ପାଖେଇ ଗଲୁଣୁ, ଆଉ 4-5 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଆମେ ଆମର ଚିତ୍ତନ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାଲ ନାଟକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ। ଆମର 16 ତାରିଖରେ, ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ରାମ ସୀତା କଳି ସହସ୍ର ରାବଣ ବଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଆମର ଛୋଟିଆ କଳାକାରଟେ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ, ସେ କି ଯିଏକି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ। ଆଜି ସେ ଆମର କୁଶ ରୋଲ୍ କରନ୍ତି, ତ ପୁଣି ଏମିତି ତାଙ୍କର ଅଭିନୟର ଧୁରନ୍ଧର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏନି ରୋଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ରୋଲ୍ ଦିଅ ସେ ସବୁ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇପାରିବେ। ଅଷ୍ଟବୀରରେ ବି ତାଙ୍କର ନାଚ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଦୁଇ ସଂଗାରଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ତ ଭାଇରାଲ ଯୋଡ଼ି, ମାନେ କହିଲେ ବି କିଛି ଅତୃପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମିଲୁ ଆଉ ପିଣ୍ଟୁ, ଏ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା ଅଭିମୁଖେ ଗମନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ପଦେ ଶୁଣିବା। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସାଣିଗ୍ରା ପାଟିର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଳାକାରଟେ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମ ଚିତ୍ତନ ସାର୍ଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।